una be palabra. ministering a word. La semana pasada Last week, estuvimos, mientras las mujeres estaban en el encuentro, estuvimos predicando the sobre women were in the retreats and we were preaching el over poder de hablar mal. the power of Porque speaking bad. tanto hablar bien como hablar mal Just how we speak good and we speak bad. tienen una implicación positiva o negativa. There's a positive or negative implication. Cuando hablamos mal, When we speak bad, vamos a generar un ambiente negativo we will generate a bad atmosphere or negative y atmosphere. vamos a destruir And we can destroy muchas cosas a con lot of nuestra things lengua. with our tongues. En el libro de Santiago hay una porción de la Biblia book solo of para James, la lengua y There's dice only for the que tongues. la lengua, cuando And it says that when the tongue no es controlada por el Espíritu Santo, is not controlled by the Holy Spirit, es controlada por el infierno it is controlled by hell y genera todo un ambiente and generates an de atmosphere muerte y of death de enfermedad. and of sickness. Dice la palabra, The word says, Josué 1:8, Joshua 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, keep this book of sino law que de always in your día lips, y de noche meditarás en él para que guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me gustaría que te aprendieras este versículo. I would like for you to learn this verse. Amén. Qué bonito que está. How beautiful it Dice, is. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, This book sino of que law de día y de noche always on your lips. meditarás en él Meditate on day para and que night, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. so that you may be careful to do Porque everything written in it. entonces harás prosperar tu camino Then you will be y prosperous in your todo path. te saldrá bien. And everything Tome will su go good. palabra. Tome su asiento, You perdón. may be seated. Perdón. La semana pasada estuvimos ministrándoles The other week we were ministering sobre un versículo de la Biblia que dice que la vida y la muerte over the verse in the Bible which says, where life and death están en el poder de la lengua. is in the power of the tongue. Nosotros vamos a vivir And we will live y vamos a prosperar y vamos a tener salud and prosper and have health a medida de que nosotros entendamos on the level in which we el understand poder the power que ejercen nuestras palabras that we exert from our words sobre nuestros caminos over our paths y sobre nuestra vida. and over our lives. Lastimosamente yo les decía And que sadly, el lenguaje o la manera de hablar culturalmente the que language that we speak nosotros culturally, traemos that o we bring, heredamos, or that we porque inherit, el idioma es algo que se hereda. the language is something that we inherit. Lastimosamente uno Sadly, habla igual que el papá o one la speaks like our mamá, parents, like our mother or dice father. los mismos dichos, We say the same things they say, usa las mismas palabras para ofender or the same words to offend, y usa la misma retórica y las mismas the same características, rhetoricism. porque el and lenguaje characteristics. también es algo que la cultura imparte sobre las generaciones. Because language also imparts over the generations. Nosotros venimos entonces heredando muchos formas de hablar We come inheriting a lot of ways of que speaking realmente generan that generate que nosotros no prosperemos for us not to prosper en el camino donde estamos. on the path we're in. Amén. Amen. Entonces lo primero con lo que el Espíritu Santo So the first thing the va a Holy tratar Spirit will try en nuestra vida to do with our va a lives ser crear de nuevo todo un lenguaje dentro de nosotros. will be to create a new language within us. Y ahí es donde nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. And that's where we have to cooperate with the Por Holy ejemplo, Spirit. Pablo le escribe a las iglesias For example, Paul y les writes to the dice, churches quítese de vosotros toda palabra, and he says, take away all words toda palabra de muerte. of death.
dice quítese toda ofensa. Take away all offenses. Pablo habla de que los creyentes cuando Paul speaks about the vienen al believers. Señor tienen que renunciar When they come to the Lord, they have to a renounce al vocabulario que ellos vienen heredando. the vocabulary they come inheriting. Entonces, ¿por qué? Porque de repente cuando nos vamos a casar Suddenly, when we get married comenzamos a tener una relación de pareja o matrimonio, or have a marriage or lo start que to más date, daño hace what causes the most en el damage matrimonio in es, marriage hermano, la manera en la que hablamos. is in the way we speak, Amén. La Amen. manera en la que ofendemos, And the way we en la que offend. tratamos. and the way we Si treat. yo le preguntara a todos los matrimonios If I asked all the cuál es la marriages, raíz de de los 90% de los problemas que tienen, What is the root of all va a ser, hermano, problems? en las palabras. It will be the words. Va a radicar en la manera en la que nosotros tratamos. It'll radical way in a which las we treat personas. others. De hecho, que cuando nosotros ministramos en los retiros que hacemos, When we minister in our retreats, amén, lo que más toca a la gente es, amén, a veces renunciar a todo aquello que uno viene recordando, las ofensas, what touches the people is when they los renounce the maltratos, offenses, los abusos. or the mistreatments, or the abuses. Una palabra, hermano, una palabra que venga con una connotación A de word burla, de that comes with maltrato, de denotation, of abuso, mistreatment, or shame. le daña el alma a una persona. It can hurt someone's Cuando soul. usted, hermano, a un niño, o a una mujer, When a child or a woman, le dice malas you palabras, tell them bad words, eso destruye mucho la autoestima. that De hecho, destroys que their self-esteem. muchos venimos muy dañados Many of us come damaged por las palabras que nos dijeron la gente que nos amaba. or hurt by the words that our loved ones told Entonces hay us. que reconstruir de nuevo So we have to a través de la reconstruct palabra de Dios through the words of y God comenzar de nuevo, hermano, a construir la autoestima and begin anew our basado en lo que self-esteem Dios dice, based on what amén, God says. removiendo todo aquello que nos dijeron, Removing que nos everything está that told us, imposibilitando. that everything that's Lo que Dios stopping dice us. tiene que tener más poder. What God says it has Amén. to have more Tiene power. que hablar más fuerte Has to speak que louder todo aquello que nosotros, amén, estén deteniendo. than everything that Y is yo me di stopping cuenta us. que las palabras And I noticed that the son words como una especie de liga, are de like de a species atadura. of bondages. De cuando usted a alguien le dice tonto, estúpido, When no you tell servís someone, para nada, "You're stupid, nunca you're not vas good a for llegar anything, you're never a gonna reach ningún anything." lado. Tú, hermano, amarras el potencial de esa persona. You tie that person's potential. Amén. Que aunque esa persona tenga potencial de lograr grandes cosas, That person might have cada great vez que potential, lo intente, but every time amén, they try, esa persona va a recordar que tú lo amarraste a una imposibilidad. That person will remember you Por tied eso, it to a hermano, es que possibility. nosotros, cuando ustedes vienen al Señor, tenemos que vestirlos con la vestidura de la palabra de Dios. That's why when we come to the Lord, we have to dress Lo que ourselves in the Cristo Lord's dice, clothes. todo lo puedes en Jesús, What Christ que said, te fortalece. I can do all Amén. things in Jesus Christ Que that no strengthens importa, me. amén, Doesn't cómo matter vengas atado. how you come tied down. La vestidura de Dios, para Dios no hay nada imposible. For the clothing of the Lord, Va a there's nothing activar el impossible. potencial, va a activar el llamado, Will activate your va a calling. activar, hermano, la grandeza. Es por eso Activate the que greatness. muchas personas comienzan a desarrollar talentos, That's when they habilidades, see unreal abilities. porque se están vistiendo de la palabra de Dios. Because they're clothing themselves in the Word of God. Entonces tenemos que renunciar a ese lenguaje de muerte. So we have to renounce the language Tenemos of que death. pedir perdón también nosotros, porque nosotros ask for mismos a forgiveness. veces nos automaldecimos. Sometimes we auto A veces curse nosotros ourselves. mismos, amén, somos el juez y el verdugo de nosotros. Sometimes we're the Amén. virtuous and the Y judges of estamos ourselves. amarrados, ligados también. Fíjense we're que la tied Biblia down. dice, hijo mío, Look, the word says, son of mine, libérate. Dice, free yourself. en el libro de Proverbios habla, dice, si te ataste a tus dichos de tu boca. In the book of Proverbs, it says, if you tie yourself Quiere to your decir, mouth, hermano, que nosotros mismos podemos atarnos a dichos de nosotros mismos. it means that we ourselves can tie Amén. ourselves down. Por ejemplo, la otra vez yo hablaba con un joven. The other day I was speaking with a young Yo man, él había pasado un divorcio y And dice, he'd gone through a ya no me divorce. quiero casar. And he Yo says, creo I don't want to que get married no more. esto del matrimonio no es para mí. Because this of the marriage is not for me. Es que viví un matrimonio muy malo. I lived in a very y bad ta, marriage. y creo que para mí, y yo lo escuchaba hablar a esta persona. And I heard him speak to this Y siempre person. hablaba que no me vuelvo a enamorar. And he always said, I'm not going to fall Y in de love again. repente, hermano, me di cuenta. And then I y yo le digo, noticed. de repente
tú te estás atando. De You're repente auto-tying yourself. Dios sí tiene una mujer God does have a woman. hermosa Beautiful. y que va a redimir todo lo malo que la otra te hizo. That will redeem everything that Amén. the bad woman did to Amén, you. pero tú te estás atando. But you are tying yourself Y down. fíjese que hasta en las canciones nosotros a veces nos even in the atamos. songs. Hay gente que dice, no me vuelvo a enamorar de There's people Juan who say, Gabriel. I'm not gonna fall Yo in no love again with creo Juan en el Gabriel. amor. I don't want love. O pasan cantando canciones de esa mujer que se acaba de morir, la Paquita, la del barrio, que Or they're singing los songs of hombres people son una rata inmunda, that men out of the un world, desecho del infierno. they're of the Entonces, hell. la gente se ata con palabras, con canciones. So people can tie themselves Amén. down with songs Se and words. amarran a sí mismos. And they tie Por eso themselves. están amargados, por eso no pueden avanzar. That's why they're Porque bitter. están construyendo con sus palabras Because they're sus constructing with their propias words. prisiones. Their own prisons. Y mire la mujer que acaba de morir. The woman who just died. No se volvió a casar amargada, hermano, She did toda not sola, get married again. toda. She died alone. ¿Por qué? Porque la gente misma Why? Because them con people, su boca construye su propio destino. with their own words, Con they su receive their boca own destiny. construye, hermano, y destruye el destino de sus hijos. They create and destroy the Amén. destiny of Nosotros their children. somos los profetas de Dios We are the prophets of God para nosotros mismos for ourselves. y para nuestros hijos. And for our Lo que children. nosotros hablemos, What we eso va a speak. suceder. That will happen. Me gusta lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. I like what the prophets of the Old Cuando Testament did. sentían que ya iban a partir con el Señor, llamaban a todos sus hijos. When they felt they separated Tráiganme from God, a they todos called los the children. hijos. Amén. They would say, bring my children. No para repartir la soya, los sartenes, amén, a Not quién to le iban a separate quedar, inheritance. sino para darles una palabra But to profética, give them amén. a prophetic Y word. le llamaban al primero y le decían, Dios va a hacer esto contigo, Oh, the first one Dios he te va a with dar us. pueblos, te He'll va a give you dar people. reinos, He'll give you Dios kingdom. te va a engrandecer, te va a He'll make you bendecir, great. amén. He'll bless you. Y ese viejito que estaba allí a punto de morir, That old man that was le about to die. ponía la mano sobre el hijo, And he put amén, the hand over the y lo son. bendecía con el rocío del cielo, And he blessed con la him with the grosura heaven. de la tierra, amén. Blessed him by the earth. Y todo lo que el papá hablaba se cumplía en el destino de sus hijos. And everything the Father spoke was Eso se fulfilled in llama the destiny. vivir por una palabra profética, amén. By a prophetic word. Ojalá que nuestros padres hubieran tenido esa revelación, amén. Hopefully our children Ojalá que had that nuestros revelation. abuelos hubieran tenido esa revelación, Or our grandparents had amén. that No revelation. tuviéramos nosotros atados, amarrados, We would not be amén. binded or Porque tied nadie down. supo el poder de la bendición Because nobody knew the generacional. power of the blessing, Pero tú generational. estás acá esta noche But those para in this redimir night will y para redeem. bendecir tus hijos And bless y your para children. desatarles el bien de Jerusalén, And amén. unleash the goods of the Jerusalem. No los amarre. Don't tie them down. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Vas a ser igual que tu madre, vas a ser igual que tu padre. My Los grandma said, "You're just like maldecía, your amén. father." So she would curse us. Mira cómo te pareces. Look how you look like your parents. Y hermanos, nos comparaban con un destino que no queríamos And tener. they would compare us to destiny we did Amén. not want. Y no, por eso, hermano, en estos días That's why in nosotros these nos days, vamos a liberar de decretos. We will deliver ourselves by decree. Nosotros nos vamos a liberar de lo que nos está amarrando, de lo que no nos está dejando prosperar ni amar. ¿Sabe que hay gente, hermano, que no puede amar porque está amarrado? There's people who cannot love because they're binded. Está amarrado por sus palabras They're tied down by their words. y no puede entregarse a una relación, And they cannot give a un themselves to a matrimonio, relationship, amén. to a marriage. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está amarrando al pasado. Why? Because there's something that's Hay binding them to votos the past. internos, There's something secretos. eternal in the secret. A veces nosotros mismos lo hemos dicho. Sometimes we have said it to ourselves. Yo no vuelvo a creer en los hombres. I'm not going to believe in the man Dice, anymore. todos los hombres son iguales. All of the men are the same. No todos son iguales, amén. Not all of them are the same. Y sí puedes volver a creer, And you amén. can believe again. ¿Por qué? Porque Dios te da el poder de hacerlo. Tienes que God ser gives you libre the power to believe. de tus votos secretos, amén. have to decree. No importa el daño que te han hecho, amén. matter the pain they Dios, caused Dios you. tiene una nueva historia contigo, God has a new un nuevo story for plan, you. un nuevo A new proyecto, plan, a amén. new project. Entonces yo me doy cuenta So I know que hay una this. guerra de palabras, There's a war with words. hay una guerra. There's a war. Y yo miraba que las palabras generan And I saw how the words no generate solo ataduras, not only bondages, sino, hermano, que van con nosotros. Todo lo que tus papás te hablaron but everything that your parents told you. y en el país de donde vienes, They're from the nations where you're from.
es una vestidura, It's like clothing, positiva o negativa, positive or negative. y te acompaña donde vas, And they follow you wherever you go. para bien For good o para mal. or for bad. Cuando es para mal, When it's for bad, va a crear en ti it will generate in you emociones, sensaciones, emotions, sensations, condicionamientos, conditions, impulsos. impulses. ¿Por qué? Porque la palabra positivo o negativa va a Why? generar Because the positive un and negative poder one will generate a power manipulador sobre ti. that's manipulative over you. De cuando tú vienes al Señor, So when you come to the Lord, uno de los peores errores que la gente comete one of the worst es errors that people make no estudiar la palabra de Dios. is not studying the Word of God. Amén. Amen. Porque la verdadera identidad Because the true identity de lo que somos of which we va a are estar en lo que yo crea de Dios, will be in what I believe in the Lord. en lo que yo crea And what I que believe Dios that God, Dios puede hacer what God can do conmigo. with me. Entonces, lo primero que Dios So the a mí first me thing reveló que that God soy su revealed to hijo. me is that I am His son. A los suyos vino And y los suyos no le recibieron. And His didn't receive Pero a him. todos los que le recibieron y But creen en su nombre, To all of those who believe in les His dio son, la potestad de He gave ser the power hechos hijos de Dios. to be sons of God. Primer problema resuelto. So the first problem ¿Quién is tú solved. eres? Who you are. Que hay gente que no sabe quién es. There's people who don't know who they are. No sos hijo de doña Pancracia, Oh, I'm de the son of so and so. don Eugenio, Oh, so and so. de Paquita la del barrio. ¿Eres qué? You're Hijo the son of God. de Dios. La palabra te The da word identidad. gives you identity. ¿Qué te da la palabra? What does the word give you? Identidad. Identity. Tenés un origen You have an origin, divino. divine. ¿Por qué? Porque de repente a veces Why? Because suddenly, nosotros no tenemos. ¿Sabes cuál es el problema mayor de la gente? you know what's the greatest problem of the people? No saber de dónde viene. Is to not know where we're from. Cuando tú no sabes de So, dónde vienes, When you don't know where you're from, ni cuál es tu origen, vas a where's your tener origin, problemas serios. you'll have serious problems. Mira lo que dice la Biblia de Jesús en Look el what libro the de Bible Juan. says of Sabiendo Jesus Jesús que del Padre venía John, knowing that Jesus was going to y come que al Padre regresaba, and that He would return to His Father, la palabra, the lo word, primero que va a crear en ti es una identidad de hijo. it will create in you an identity of a child. Eso te va a librar It will deliver you de cualquier cosa of anything que Satanás quiera sembrar. that Satan may De want to duda. sow, of doubt. La palabra, And the word, dice la Biblia en Hebreos 4:12, que es what it says viva in Hebrew 12, y and light eficaz. and efficient. Todo lo que yo crea de Dios, Everything that I believe in the Hebreos Lord, 4:12, Hebrew 4:2, todo lo que a mí se me vaya revelando en la iglesia everything that is being revealed to me in the church va a comenzar a trabajar will begin to work en mi casa, in my home, en mi familia, in my family, en lo que yo crea and what I believe se va a crear. will be created. Todo versículo And all de verses sanidad of healing tiene que tener una manifestación. have to have a manifestation. Todo versículo de restauración Every verse of tiene que restoration tener una manifestación. has to have a manifestation. ¿O a qué viene usted a la iglesia? Or what do you come here to church Jesús le for? preguntaba, ¿qué vinieron a buscar ustedes? He asked, what do you come to look for? ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? La religión Religion a veces crea iglesias, sometimes create churches, pero no para que la gente viva la palabra, but not for the word, for the people to sino live the word, muchas veces para que vengan a ver algo, but for them just to see something, pero no a comer la palabra. but not to eat the word. Mire,
yo no fui tan católico. I was not very Catholic. Me daban miedo las iglesias católicas. I was scared of the Catholic Church. Es más, yo le tenía miedo a los curas. And I was scared to Me miracles daban and crazy como mala things. espina. It didn't really quite fit with me. Pero hermano, cuando la gente va a una iglesia católica, el cura se viste, se pone su When one goes to Catholic sotana. church, you Y put la on gente your como water, que le you put on causa your robe, gracia and to people it gives them like grace ver al cura con todos sus atuendos. to see all the Pope with all of his people or the Pero Father. atrás de ese hombre, hermano, But behind that man, con toda su parafernalia, with all of the performania, es un hombre. he's a man. La gente como que le gusta Of the people which they like, ver un espectáculo, to see like just a pero el spectacular que show. realmente te va a cambiar But what will truly change you no es que te den una hostia en la boca, ni que is se not for them muevan to give con you something. con una humazón allí. Or to throw Lo you que te va a water. cambiar es lo que tú creas de What lo will que Dios change you dice. is what you believe in Christ. Tú no te cambiaste de religión. You didn't change of religion. Tú vienes a esta iglesia You come to this a que se church te revele una verdad. so truth can be revealed. Una verdad que te va a sanar. A truth that will heal you. Una verdad que va a cambiar tu A casa. truth that will change your house. Una verdad que se va a mover en A tu truth familia. that will move in your Y family. dice la Biblia que la palabra de Dios And the Bible says that the word of es God viva, is life. tiene vida. It has life. Yo me convertí al Señor. And I converted to the Lord. No sabía Biblia. I didn't know anything of the Bible No tenía idea de lo que estaba escrito allí. or any idea of what was written in here. Pero comencé a ver But I began to see que cada vez que yo leía la palabra, that every time I read the word, mi vida iba siendo my transformada. life was being transformed. Lo que iba creyendo What I was de creating lo que Dios decía of what God was se saying comenzaba a manifestar was beginning to manifest en mi salud, in my health, en mi vida. in my life. Amén. Porque hermano, Because brethren, yo venía de un trasfondo terrible. I came from a bad place. Padres tóxicos, Toxic enfermos parents, sick emocionalmente, parents, emotionally dañados. hurt. Entonces, yo necesitaba creer una verdad So I had to believe in a que me iba a truth liberar y me iba a that transformar. was going to deliver me and Entonces, free me. Dios So God necesita needs que nosotros le creamos lo que Él dice for us to believe in what He Lo que Él says habla. and what He speaks para que se manifieste so that it can su verdad manifest en nosotros. His truth in us. Lo segundo The que yo second, aprendí, of which I te estoy dando learned, una experiencia de vida, I had an experience in my es life que la palabra tiene que ser enviada. in which the word has to be sent. Salmo Psalms 107:20. 107:20. Mire, yo aprendí esto, I learned this, que hay un tiempo en la oración there's a time in which prayer, en donde yo me arrodillo ante Dios, in which I bow down before the God me quebranto, and I break myself down, I cry out. rindo mi corazón al Señor, I surrender my heart to the Lord me arrepiento de mis pecados, and I repent of my sins, palabras, my ofensas. words, my offenses. Pero va a haber un momento But there will come a en time donde Dios me va a dar la autoridad in which God will give me the authority para moverme to move y comenzar a interceder, and begin to intercede, ya sea por mi persona, whether it be by my persona ya sea por mi familia, or whether it be for my family ya sea por mis padres, or for my parents por mis or for my hermanos, brothers por and mis sisters, hijos, or for my children por mis or células, for my cell por group mis or for my pastores. pastors. Y Él va a poner And He will put en mi corazón in my heart la palabra que Él quiere que yo envíe the word He wants me to send sobre lo que yo estoy intercediendo. over what I'm interceding for. Por ejemplo, For example, si yo tengo mis padres enfermos en if I have Guatemala my sick parents in Guatemala en México, or in Mexico, y yo me quebranto en el altar, and I cry out here in the altar, y luego va a llegar un momento there will come a time en donde el Espíritu Santo in which the Holy me va a Spirit revelar will reveal un versículo de la a Biblia verse in the Bible que
que yo tengo que enviarlo that I have to send a out México, a Guatemala, to Mexico or Guatemala sobre la salud, over health, sobre mi padre, mi madre, mis hermanos. over my mother or my father Yo or debo de siblings. orar I have to pray, enviando la palabra sending the word desde acá, from here en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. por la chaga de Cristo. By the Yo envío una wounds of Christ, palabra de sanidad I send a word of sobre healing ese cuerpo enfermo, over that sick body, en ese hospital. in that hospital. Le hablo a ese hígado, I speak to le that hablo a ese gallbladder. cáncer, I speak to that le hablo a cancer. ese corazón, I speak to le that hablo a ese heart. cerebro. I speak to that Le brain. ordeno ahora I order you now que lo que dice la Biblia, that what the Bible por su says, llaga fuimos curados. by his wounds I was Desde este healed. lugar From this place, yo envío una palabra I send out de the word sanidad. of healing. No importa la distancia. It doesn't matter the Yo distance. declaro que hoy I declare that los today, órganos resucitan. the organs Lo que resurrect. está muerto What resucita. was dead resurrects. Envío la palabra I send out the como el word centurión le envió. like the centurion. Desde este monte, Said from this hill, desde este monte, from this hill, le ordeno a ese cuerpo, I order that body. le ordeno a esa mente, I order that le mind. ordeno a ese matrimonio, I order that le marriage. ordeno a esas I finanzas. order that finance. Por la palabra de Dios, By the power of Cristo God, se the hizo word of God. pobre Christ was para que poor, fuese enriquecido. so we could be made Y yo rich. declaro hoy And I declare que today todo poder infernal, that all infernal todo espíritu power, de enfermedad all spirits of sickness sale fuera. comes out. Yo no sé cuántos de ustedes oran así. I don't know how many of y'all pray like Yo no that. sé cuántos de ustedes oran así. I don't know how many of y'all pray Pero like esta es la that. forma correcta But de this is the orar, correct way we tanto pray. por uno mismo como por la gente, Like for ourselves, por los for other líderes, people, por los pastores, for leaders, for pastors, por la red. for the Amén. group, for the Le network. hablamos por nombre y apellido a la gente We speak by name y and le surname. ordenamos ahora, aún let en la them know. liberación, Even in si la deliverance. gente está atada, If the people si la are gente binded. está rebelde, If the people are rebellious. declaramos ahora, We declare por la now. palabra se endereza, By the power that por we la strengthen. palabra By the power. las montañas son aplanadas, The hills are made los plain. valles son levantados, The valleys are la lifted. palabra de Dios se manifiesta. The word of God Enviamos manifests. la palabra de We send sanidad the word of healing y lo sacamos de la ruina. and we take it out of the ruin. Y allá en el hospital o en la casa la gente salta, no sé qué me está pasando. And if there's a Alguien hospital está start to orando jump, por mí. somebody is praying Algo for está me. ocurriendo. Something is Tuve un happening. sueño anoche. I had a dream Siento, last me night. siento mejor. I feel Siento better. que mi cuerpo está mejor. I feel my body Alguien is está better. enviando I palabra. feel someone is sending out a word. Amén. Amen. No hay que hablar negativo. We can't speak negatively. Mire, la palabra abre. Let Mire, the word Pedro estaba open. enfermo. He was sick. No, estaba preso en One la was in cárcel. prison, Estaba in this preso. jail. El They were in apóstol. prison. The apostle, Le habían Paul, puesto 16 guardas. they had to put a whole bunch of watchers over him. No podía salir la iglesia, hermano. And he couldn't get out of the church. Y hago palabra de He said, salvación, I send out word of de salvation, liberación. a deliverance. La cárcel To se jail. abre Opens ahora. now. Declaramos We que declare. sale de la cárcel. We come Estoy out of hablando jail. no de una cárcel física, I'm speaking pero of a también physical hay jail. cárceles espirituales. But there's also spiritual Pornografía, jail. droga, Pornography, adulterio, adultery, pecado. sin. ¿Qué hacer? Regañar, What do we do? esconder la droga. Do we Amén. hide the drugs? No, orar, No. orar, We pray, orar, we pray, we orar, pray, we pray. orar. We pray. A veces la gente está atada. Sometimes the people are binded. Pedro estaba atado, estaba Peter was binded. encarcelado. He was in his Pero la iglesia enviaba palabra. cell. The church sent out ¿Y word. qué hace la palabra? And La what does the palabra, word do? hermano, activa ángeles. The word activates angels. Y el ángel se activó. And the Amén. angel activated. Y Pedro estaba dormido y el ángel lo levantó. And Amén. Y le Peter dijo, was asleep. levántate. He said, Amén. "Wake." Y le abrió la puerta de la cárcel. And he opened Amén. the door of the Pero cell. alguien tiene que estar orando, declarando But someone has to be palabra. praying and declaring word. Tienes que agarrar tus discípulos You have por to get your nombre y disciples by apellido. word and by last name. Y declarar desde la declare montaña, from amén, the hill. que no es lo que el diablo diga lo que se va a It is cumplir, not what the devil sino says lo que will el be fulfilled, profeta de but what Dios the prophet declare, of God declares. lo que el profeta de Dios What the declare. prophet of God declares.
La palabra es vida. The word is alive. ¿Qué se hace con la palabra? Se envía la palabra. What is done with the word? Hay It que is sent. enviarla. We have to send it out. Hay que enviarla. We have to send it. Hay que enviarla. ¿Qué dice allí? Envió su palabra. Él la envía. He sends his word. Y cuando la palabra va, And when porque the como word goes, tiene vida, since it has life, amén, la palabra comienza a manifestar la sanidad. the word begins to manifest the La healing. sanidad. The healing. ¿Qué es lo que necesita sanidad? What does healing need? Todo. It needs everything. Fíjense que todo se enferma. Everyone gets sick. Hay finanzas enfermas. There's sick finances. Hay matrimonios enfermos. There's marriages that are sick. Hay relaciones enfermas. There's relationships that are sick. Hay relaciones entre padre e hijo enfermas. Relationships between Amén. parents and sick children. Hay iglesia enferma. There's sick churches. Hay redes enfermas. There's so nets that are ¿Qué hay que sick. declarar? What do we have to declare? La palabra de The sanidad. word of healing. Amén. Amen. A veces uno de matrimonio, hermano, Sometimes one in marriages, uno lucha mucho porque estamos en un mundo. one battles a lot De because they're in mucha a word batalla. of a lot of battles. Amén. Amen. Más los primeros años que uno, hermano, se recién casa, More the first years when you're first la married. batalla se pone más brava. The battle is brave. Después de la luna de miel. After the honeymoon. Amén. ¿Está conmigo? Are you with me? El camino más fácil es divorciarse. The easiest path is to get Amén. divorced. Pero los hijos de Dios But the children of God, nos anteponemos por la palabra we are opposed to the word. y profetizamos. And we Amén. prophesy. Amén. Que todo es temporal. Amén. Everything is just Que temporary. vamos a crecer por la palabra. We will grow by the Y word. que Dios nos va a ayudar. And that God will help us. Amén. Amen. Y si se enferma, nos sanamos. And if we Amén. get sick, then we get Y si nos healed. ofendemos, And if we get nos offended, perdonamos. then we Amén. forgive each other. Y nos volvemos a levantar. And we Amén. lift up again. Nadie es perfecto. El No one is perfect. que diga que está firme, mire que no caiga. Todos Those who are hemos firm don't fallado. fall. Everyone falls sometimes. Pero ¿qué nos mantiene firmes? But what maintains us firm? La palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios. The word of God. Se sana el matrimonio. Heals marriages. Se sanan las casas. Heals Amén. houses. Se sanan los hogares, los hijos enfermos. The children Son are sanos healed. por la palabra. Are healed by the word. Amén. Amen. Dice que una vez, mire, esto me vino a la memoria ahorita. It came to memory just now. Una vez fueron a recoger los profetas calabazas One time the prophets Al went to go monte. pick up pumpkins from the hill y las echaron en una olla. and they put it in a Estaban pot haciendo un guisado de calabazas. and they were doing kind of like a soup of pumpkin. Amén. Y el profeta no se dio cuenta que eran calabacitas venenosas. And the prophet didn't notice that it was venomous pumpkin. Amén. Era una comida que los iba a matar a todos. It was something that was going to kill everyone. Amén. Amen. Y el profeta mayor dijo, hay muerte en la olla. And the oldest prophet said, there's death in the pot. ¿Y qué hizo el profeta? Agarró harina. And what did the prophet do? He got wheat La harina es or flour. para hacer pan. ¿Y el pan qué es? Flour is to make Palabra. bread. And what is bread? Bread is Cuando hay word. muerte en la olla, When there's death in the cuando hay pot. muerte en el matrimonio, When there is death in una the palabra te marriage. puede sanar. A word can heal you. Una palabra puede convertir. A word can Amén. convert. Todo lo que hemos comido que nos está matando. Everything that we ate that is killing Amén. us. Sanarlo de nuevo. We heal it anew. La palabra And the word, hay que caminar sobre ella. we have to walk over it. Cuando Dios dice algo, When God says something, aunque no veas posibilidad, tienes que atrever a caminar even though sobre you ella. may not see a possibility, you have to be daring to step over. En Mateo 14:28 dice In que Matthew 14, Jesús estaba 18, caminando sobre las it aguas. says that Jesus was walking over the waters. Las aguas And the son waters. retos. Las aguas The waters son desafíos que Dios nos hace. are challenges that God gives us. Las aguas también sirven para probar el corazón de nosotros. They also are used to try our hearts. Amén. Amen.
Pero las aguas, But the amén, waters también representan un acto de fe also represent an act of faith en el cual yo debo de creer in which I have to que believe Dios that God es capaz de sostenerme is capable of sustaining frente a me todo aquello que parezca imposible. against everything that may seem impossible. Y le dice, entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda, di una palabra If it is you, send out a word para que yo camine so that I may walk sobre esa palabra. over that word. A veces Sometimes en la pareja pasa que uno tiene más fe que el otro. in couples, one of the couples have more faith than the Y other. Dios nos invita And God invites us constantemente to constantly a tener desafíos to have challenges que nos van a elevar that will elevate us a hacer cosas to do things que nos van a hacer pasar that will make us go through, al otro lado de nuestra fe. go to the other side of our life. A Dios no le gusta que nosotros God does not like for dependamos us to depend de nuestra propia fuerza, on our own strength, sino de la palabra que Él nos diga. if not on the word that He tells us. Dios no necesita tu dinero para bendecirte, God does not need your money to bless necesita you. tu fe. He needs your faith. Amén. Amen. ¿Por qué el joven rico Dios le pide el dinero? Why did the Porque rich era young su man confianza. give his money? Why? Because he gave Y his Dios no trust. quiere que tú confíes. God doesn't like for you to en lo trust tuyo. in yourself. Uno a veces confía en las habilidades. Sometimes one trusts in their own abilities. Mire, yo me había hecho un plan con mi vida I had made a plan with my life porque me consideraba listo de la mente. because I thought I was ready, or I thought Aprendo idiomas rápido. that I knew. I learned Aprendo languages. a hacer cosas rápido. I Y Dios learned dice, things very no fast. vas a vivir de eso. But God says, you will not live of that. Y entonces, Señor, ¿de qué voy a vivir? Vas a vivir And I said, well, what am I going to live off of? de lo que yo You will live hable sobre ti. of what I speak over you. Era difícil And it was difficult porque yo me creía listo. because I thought I Igual was, Pablo, I knew. hermano, fariseo de fariseos, And Paul, titulado, doctor. Y Dios le dice, he had a bunch of doctorates. te voy a hacer But God said, pescador de hombres. I'll make you a fisher of man. Tienes que vivir de lo que yo te diga. You have to live off what I tell you. Amén. Amen. Y es difícil para alguien que se cree listo And it's really hard for someone who thinks they know vivir de everything lo que Dios diga. to live off what God says. ¿Por qué? Porque Dios nos quita todas las muletas. God takes off all of our amulets. Amén. Amen. Los amigos, All of our friends. los familiares, All of our family members. y nos deja solos And He leaves us alone para que caminemos sobre las aguas de la vida. so we can walk over the waters of life. Amén. Amen. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 90? You know what Psalm says in Psalm 90? Yo voy a estar contigo desde el vientre hasta las canas. I will be with you from the wombs until your death. Soy el único que te voy a acompañar I'm the only one who will en todas las accompany you estaciones de tu vida. in all of the seasons of your life. Voy a estar contigo. I will be with you. Porque a veces creemos que Dios nos va a abandonar en la vejez. Sometimes we think that God will abandon us in our old age, Tenemos que tener confianza but we have to trust que así como ha estado just how He is. en los años mozos, dice la Be with you Biblia, in the beautiful Él va a years. estar. Tenemos He'll be que with creer you. en su palabra. We have to believe in His word. Amén. Amen. ¿Qué cosas What things este año this year Dios te está desafiando? is God challenging you in? ¿Sabe que a Dios le gustan los retos? God likes challenges. Y le gusta más And He likes even more que nosotros for us le creamos a Él to believe in Him en lo que Él nos pone and what He puts enfrente. in front.
Si este año Dios te está pidiendo un mayor compromiso, If this year God is asking for a greater commitment, créele, believe me, nadie que se ha comprometido con Él, no one that has not committed to Him, Dios falla. will He fail. Entonces Pedro le respondió, manda, dime una palabra And then Peter responds, send out a para word. que yo camine Give me a word so I can walk over sobre ella. it. La palabra de Dios, The word of God, cuando la crees when you believe it con fe, with faith, tiene el poder it has the power de activar lo sobrenatural. to activate the supernatural. Hebreos 4:2 dice Hebrews 4 que Oh. tiene que ir acompañada de fe. says that you have to be accompanied by faith. Nuestra boca Our mouth, cuando Jesús maldice la higuera y se seca, when Jesus cursed the land to be dry, los discípulos se asustan y le the dicen, disciples get scared. hace 2 horas They say about 2 hours ago, estaba la higuera that Verde. tree was green. y hoy que pasamos de regreso, And now that we return, passing la by, higuera está seca. that tree is Y Jesús dead, les dice, dry. And Jesus says, si ustedes tuvieran fe, if you had faith, todo es posible para el que cree. everything is possible for those who believe. Háblele a la roca, Speak of the rock. háblele a lo que lo está deteniendo a usted. Speak of what is stopping you. Amén. Háblele Speak a su mente, to your mind, a su to espíritu. your spirit. David le hablaba, decía, alma mía, David spoke and he said, soul of mine, escucha al Señor. listen to the Lord. A veces estamos agobiados, Sometimes we're very weak, estamos atribulados por los problemas que tenemos. tribulated by the words, the Pero problems that we tenemos que have. hablarle al alma So we have to speak to our que soul encuentre paz en Jesús, to find peace in Jesus, vivir por la palabra de Jesús. to live by the word of Jesus. Dice, pero también nosotros no nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe. Mire, una de las cosas One of the things que yo quisiera darte de that herencia I would like to give you of inheritance es que reacciones is for you to a la react palabra de Dios to the word of God con un espíritu abierto. with an open spirit. Que cuando escuches que Dios te está hablando, Where when you hear that the Lord is speaking to you, tú tomes esa palabra for you to take that porque word tú la necesitas. because you need it. Alguien necesita una palabra de Dios Someone needs a word of esta God noche in this night que lo sane, that heals them, que lo restaure, that restores que them, le cambie la vida. that changes their Alguien life. vino con una necesidad Someone who came with a Amén. necessity. y tiene que reaccionar. And Dios, they have to yo react. soy. Yo necesito God, I que tú me need cambies esta noche. for you to change me in this night. Yo tengo fe en tu palabra. Have faith in your word. Lo que tú digas, Dios, What you say, God, en mi casa se va a cumplir. in my house it will be fulfilled. La palabra de Dios, The word of God. no importa la distancia, It doesn't matter the distance. cuando la creemos When we believe it y nosotros la enviamos, and we send it, yo lo he visto, I've seen it. como Dios a veces nos despierta en la noche, How God can wake us up in the middle porque of the hay alguien night que está enfermo en una necesidad. because there's someone who is sick and has a Hermano, y cuando necessity. oramos, And when we pray, escuchamos el testimonio we hear the testimony que Dios hizo algo. that God did Dios something. despierta a los sensibles de corazón He wakes so sensitive in para the que heart envíen palabras. to send out a word. Ahora estamos peleando casos
We're de gente battling que está with cases of people pasando batalla migratoria, who are going through immigration problems que no hay forma, where there's no way, pero nuestras oraciones llegan allí but our prayers reach there, y van a producir milagros. that they will produce miracles. Amen. Jesús es el más grande abogado que tenemos Jesus is the greatest attorney that we Amén. have. y Él nos va a sacar de donde tenemos que creer la palabra. And we have to believe in the word. La palabra de Dios The word of God prospera. prospers. Dice, nunca se aparte de tu boca It says never separate from your este libro lips de la ley, this book of the law, sino que de día y de noche if not day and night. harás conforme, meditarás en ella, harás conforme en ella está escrito. You will meditate in it. ¿Qué necesito para prosperar? What do I need to prosper? La palabra de Dios, ¿dónde? The word of God where? En mi boca. In my lips. En mi boca. In my mouth. Comience a meditarla. Begin to meditate in it. No leerla, meditarla. Not to read in it, just to meditate. La otra yo estaba leyendo un versículo. The other day I Dice was reading a verse and it said que las riquezas that del the riches- impío Dios las tiene reservadas para ti. of gold that he has it reserved for you. Hay gente que el día de hoy está trabajando There are the people of Dice today la that Biblia, are working, but the Bible says para el que agrada a Dios. for those who gratify Comienza a God, agradar tú a Dios begin to gratify Amarle. God, to love y him, la palabra se va a cumplir. and the word will be fulfilled. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Deuteronomio? You know what the Bible says in Habitarás Deuteronomy? casas You will live in homes que no construiste. in which you did not construct. Comerás de viñas You will eat a food que no plantaste. in which you did not plant, De olivares of olives que no cultivaste. that you did not cultivate. Alguien, Someone hermano, está trabajando para ti. is working for Dice you. la palabra. The word Amén. says, amen. Lo único que tiene que hacer es agradar al The Señor. only thing you have to do is just to gratify God. Alguien está haciendo tu casa. Someone is doing your house, building your house. Amén. Amen. O tus casas, digo yo. Or your houses. Pero uno tiene que creer esa palabra. But one Porque has to believe in that word. si uno, hermano, no sabe ni dónde está escrito el versículo, If one doesn't even know where that verse is written, ¿cómo se va a cumplir? how will it be fulfilled? Amén. Amen. Pero cuando tú comienzas a orar y a declarar, But when you get Padre, to pray tu and palabra declare, dice Father, your word says que voy a habitar casas que that I yo will no live in homes edifiqué, that I did not viñas que edify, yo no planté, and wines that I did not plant, olivares que yo no planté, olives that I did not cultivate, viñas, uvas. grapes, Amén. vines. Entonces, Dios dice, alguien está creyendo, orando con fe. So God says someone is praying Vamos with a faith. soltarle la We're bendición. going to unleash the blessing. Amén. Amen. Pero la gente no sabe ni dónde está el versículo. But people don't even know where the verse is. Amén. Por estar cantando la rata inmunda. But they're singing it. Amén. Yo comencé a confesar. I began to confess. Amén. Amen. Deuteronomio In Deuteronomy 6:10. 6:10. Pónmelo allí. Cuando Jehová te haya introducido, diga, ponga la mano en la cabeza. Put your hand on your Diga, head. cuando Jehová me haya introducido en la tierra que juró a mis padres, Abraham, diga conmigo, soy hijo de Abraham, Say, I'm the son of de Abraham, Isaac of y de Isaac, Jacob, and of Jacob, que te daría, to give you diga, en ciudades grandes y buenas a land que with no large, edificaste. flourishing Dice, cities, dígale, not built, casas houses llenas filled de todo bien. with all kinds of good things. Vamos, 11. Muévase ahí el de multimedia. Diga, casas llenas Say houses de todo bien filled with all good of que things tú no llenaste. that you did not Cisternas provide. cavadas Wells you did not dig. con oro, con plata, And que vineyards no and olive groves cavaste. you did not plant. Viñas y olivares And que olive no groves plantaste. you did not plant. Para que comas And then y when te you sacies. eat and are satisfied, Pero no te olvides but do not de Jehová tu Dios, forget of the Lord que es el que te da el poder who brings para hacer la power riqueza.
to Diga many conmigo, riches. no tengo miedo Say with me, I'm not a la afraid bendición. of cursing. Amén. Porque Dios es el que bendice Because God is the one who y blesses enriquece. Diga and conmigo, enriches. Say with me, no le tengo miedo a las casas grandes. I'm not scared of the big Porque houses. no me voy a apartar de Dios. Because I will not separate Porque of God. Dios me va a bendecir Because God will bless con me toda clase de bien. with all things of good. Amén. Y usted háblale a la traila. You speak to the Dígale, trailers tiene los días contados. that you have your days Así counted. como salí de Egipto, Just how I left así Egypt, salgo de la I pobreza. will leave poverty. Amén. Amen. Para no olvidarme de Dios. ¿Cómo uno sale de la pobreza? So how does one get out of poverty? Recibiendo la herencia. Receiving the inheritance. Lo que está escrito en la Biblia What is written in the Bible. no es para los hijos de Israel, It's not for the children es of para Israel. mí también. It is for me Amén. as well. Mire, la Biblia no es un libro. Mire, yo no sé de dónde sacó la The iglesia. Bible is not a book. I don't know where the church got. La iglesia católica, eso de que los pobres The Catholic Church were the poor people. son los herederos del reino. Are Yo the no sé inheritor de of the dónde kingdom. sacó, de qué infierno habrá sacado I don't know eso. of what hell they Pero got that la from. Biblia, But the Bible hermano, es un libro is a book que bendice a la gente. that blesses the people. Amén. Amen. No tenemos problema. We do not have problems Amén. Con que tú seas bendecido. with you being blessed. Amén. Esa es tu herencia. That is your inheritance. Porque así como Dios te sana de una enfermedad y de un cáncer, Just how the Lord can heal you from cancer la and palabra sickness, de Dios the word of God también te prospera. can also prosper you. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Lo cree? I believe it. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice la Biblia que si honras a Dios, The Bible says that if you honor God, Proverbios 13, Proverbs 13, 22 dice, 22. Proverbios 13, 22, Proverbs 13, 22. dice, el bueno dejará A good person leaves herencia an inheritance a los hijos de sus hijos, esto es los nietos. for their children's children. That's the grandchildren. Amén. Amen. ¿Le vamos a dar de herencia qué? We'll give inheritance to what? To who? Yo no tuve la bendición de tener herencia, I did not have the blessing of having an pero eso no inheritance. quiere decir But that does not mean que yo no le voy a dar herencia a mis that I hijos. will not leave an inheritance to my children. Amen. Pero las riquezas del pecador, But a sinner's wealth, amén, del Chapo, de los Chapitos, del Mayo, ¿para quién están guardadas? for who is it stored for? Para el que agrada a Dios, para el justo. Stored up for the righteous Amén. one. Amen. Lo único que tiene que hacer usted es agradarle a The Él. only thing you need is to gratify him. Amén. Amen. Eso es lo que dice la palabra. That's what the word says. Eclesiastés 2:26. Ecclesiastes 2:16. Amén. Tenemos que tener fe. We have to have Mire, así faith. como tenemos fe para sanar un cáncer, Just how we have faith to heal a cancer. la palabra también tenemos que tener fe We also have to have faith in the word para prosperar. to prosper. Eclesiastés 3:22. Ecclesiastes 3:22. Mire, yo estoy feliz. I am happy. Dice, así pues he visto que hay cosa mejor para el hombre Así que there's better alegrarse en things su for man. trabajo, porque esta es su parte. Because this is his Porque portion. ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de hacer? For he will tell you what you have to 3:26. do. O el 3:16. creo que el 26. Verse 16. 26. ¿O no hay 26? 2:26. 2:26.
Porque el hombre, créale, si ponga la mano acá, diga, Put your porque hand el hombre here. que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. To the Diga person who pleases sabiduría, him, ciencia y gozo. God gives him wisdom, knowledge, Mas and al happiness. pecador But to the sinners, le da trabajo he gives the task de recoger, of gathering amontonar, and storing up para darlo to give al que le agrada a Dios. to those who please God. Uno, One, Dios le da sabiduría. God gives them Inteligencia. wisdom and intelligence, ¿Qué quieres ser knowledge. tú? What do you want to be? ¿El que agrada a Dios Those who please God, o el pecador que termina siendo la alcancía or the sinner del que agrada a Dios? who ends up having everything that for those who please God? Amén. Agrada a Dios. Please God. Ámalo. Love Him. Please Him. Y cada palabra que Él dice allí, And every eso, word He says there, eso que está allí that is there ha ocurrido or has occurred todo el tiempo. all the time. Estaba en Houston hace unos I was in Houston, meses A y few el months pastor back. estaba dando un testimonio. and the pastor was giving Él a testimony. necesitaba un lugar para encuentros. He needed a place for Él se encounters. puso a hacer un en vivo por Facebook So he started to do a live on Facebook y comenzó a hablar de que la iglesia estaba creciendo, and necesitaba spoke how the un church was lugar de growing encuentros. and how he needed a Y una place for persona de encounter. Nueva York, And there was a person in New americano, York that se was American, conectó and he connected himself. y dice, yo tengo And he said, 80 acres en Houston, I have 80 acres in Tiene Houston, de todo. Y dice, has y te lo everything. voy a regalar and I will gift it to porque you no tuve hijos, because I did not have a mí children. me lo regaló mi padre, My brother, no tengo my a father quien gave it to me, dárselo, and I don't know who to give it es to. tuyo, It's yours. cuando quieras te lo firmo. When you want it, I'll sign. Imagínense, Imagine. no tuvo hijos He didn't have no y children, tenía herencia but he had inheritance, y se lo regaló. and he gifted it. Solo el hombre estaba agradando a Dios, sirviendo a Dios. The man was gratifying God and pleasing Him. Hay gente que tiene casas para ti, There's people who have houses for you. porque ahora oh, es que no me alcanza el crédito, Oh, no because my llego credit a esto. doesn't reach it. Dios dice, no necesitas crédito, God says you don't need a credit solo agradarme a card. mí, You just need to please me. solo agradarme a mí, You just need to please Ámame a mí. Just love me. órame a mí Just honor me. y yo te voy a bendecir And I will bless you. porque alguien Because someone, de estos testimonios, hermano, and of these está testimonies, lleno el mundo is filled with world. de gente que limpiaba una casa People who cleaned a house. y la viejita estaba muriendo y And no the old lady was tengo a dying. quien dejarlo. And I had no one to leave it to. Lo único que te digo es que me cuides el gato I just asked for you to take care of my y te kitten. quedas con la casa. And you can stay Amén. with the house. Miles de testimonios Millions of de testimonies. gente, of people. más en estos países donde la gente no quiere tener hijos. More in these nations where people don't want to have Amén. children. No creas, todo ese montón de casas que tú ves, All those no creas que a veces houses. tienen herederos. Muchos Don't de think that all ellos, of them have hermanos, inheritors. Many of them. Dios a veces no les permitió tener hijos God did not allow them to have porque le children. está preparando esa casa Because He's preparing that a house alguien. for someone que lo va a tener. who will have it. ¿Por qué no te encontrás con esa gente? Why don't you find yourself with those Porque people? no le agradas a Dios. A veces andas Because you don't please pensando God. hacerte rico Sometimes you're thinking en la about making rich in pollera. yourself and the woman. y no orás, no vivís una vida devocional al You don't pray. Señor. You don't give your devotional Te siempre andas daily. en el camino equivocado. You're always on the wrong Pero cuando path. agradas a Dios, But when you please Dios te va a God, llevar God will take you a esa to gente those people que ya está preparada that are already para darte prepared herencia. to give you an inheritance. Amén. Amen. Mire, cada versículo de la Biblia, Every verse of the Bible, usted tiene que creerlo. you have to believe in it. La Biblia es medicina a tu enfermedad. The Bible is medicine to your sickness. Pero así como la Biblia saca un demonio, But just how the Bible takes la away a Biblia demon, sana, restaura, it da heals, it vida. restores, it gives life. Amén. Todo lo puede hacer. It can do everything. Por eso
Josué dice, nunca se aparte de tu That's boca why este libro de la ley, Joshua said, never to Medita separate en this él. word of the Bible, the porque word, vas a prosperar en tus caminos. because you will prosper en tu in your life, matrimonio, in your en tus marriage, hijos. in your children. Y me gusta, todo te saldrá And I like everything bien. will go good. Todo Everything me va a salir bien. will go good. Todo. Everything. Amén. Amen. Ese es el Dios que, la herencia que Dios del Señor nos da The es su inheritance that the palabra. Lord gives us is the word. Esa es la escritura de tu herencia. The scripture Es of your su inheritance. palabra. It's His word. Créela. Believe in it. Yo estaba recibiendo una palabra And I was receiving a word esta semana, this week, porque a veces nos entran dudas because sometimes we get doubt sobre algo que estamos clamando over something we're y crying out pensamos Dios no for. lo va a hacer. And we start to Pero think en God eso will not viene una do it. convicción. But we have a conviction Lo que Jesús dijo, consumado es, of what todo Jesus está said. pagado. Everything is La paid. salud ya Health está pagada. is already paid. Amén. Amen. La sanidad ya está pagada. Healing is already paid. Consumado es. It's consumed. Todo ya está pagado. Everything is already paid. Todo está pagado. Everything is Porque a veces paid. nos llenamos de estrés. Sometimes we get filled Amén. with Porque stress. pensamos Dios no lo va a hacer. We think God O will Dios not me do olvidó. it. Pero la Biblia dice, todo está pagado. But the Bible says everything is paid. Esta iglesia ya está pagada. This church is already Amén. paid. Amen. Amén. Amen. Mi salud ya está pagada. My health is already paid. Le hablo a cualquier dolor en el I cuerpo speak to any pain que in the Cristo body ya pagó that Christ el already precio. paid the price. Mire, el mayor bombazo que le cayó al diablo The greatest bomb that cuando fell to the Jesús devil murió. is when Jesus cuando died. dijo it is finished. When He said, "Ya acabó." Hermano, Brethren, todo plan futuro del diablo all quedó future plans that the quedó devil hecho had pedazos. was made into pieces. It is finished. Ya has hecho, está hecho. En español dice consumado es. It says that it is finished. Hecho está. It is finished. En griego creo que es tetelestai. In Greek it is beletai. Todo está pagado. Everything is paid. Su palabra. His Mire, word. si usted solo se aprendiera, hay versículos que son una universidad. There are verses that are universal, Que si tú lo confiesas that if you confess them día y noche, day and night, hecho está. it is done. Tetelestai. It is finished. It is finished. Ya está hecho. Consumado es. It is finished. It is done. Hermano, Brethren, le quebras la cabeza al diablo. you break the devil's head. No hay forma There is no way que Satanás se recupere that Satan can de lo que recuperate Cristo dijo. of what Christ said. Póngase de pie. Stand up. Mire, Look, una de las razones one of the por las reasons que a veces no funcionamos in which we don't work sometimes es porque is because tenemos God que arrepentirnos de toda palabra we have to repent of all words que ha salido de nuestra boca. that has left our lips and mouth Que no glorifica a Dios. that does not glorify God, Pedirle perdón a Dios and ask for forgiveness to para que Dios God, vuelva a usar nuestros labios for God to use our lips again para traer vida. to bring life. Yo quiero que uno a veces maldice, One sometimes curses, no porque uno quiera, sino porque not because one wants to, la lengua de nosotros, but because our tongues que a veces no está dominada por el Espíritu Santo, sometimes is not dominated by the Holy Spirit. crea ambientes, It creates atmospheres muerte, of death, de desánimo en nuestra casa. of discouragement in our house. Y a veces ofendemos, que la Biblia dice que no hay hombre que no ofenda. The Bible says there's no man that does not offend.
Mujeres que no ofendan. Women who do not offend. Pero algo tiene que romperse esta noche. But something has to break in this night. Porque la lengua dice que tiene vida Because the o tongue tiene says muerte. that it has life or death. Dígale a Dios, Tell God, perdóname, forgive me, porque no he aprendido a hablar bien. because I have not learned to speak well. Repita conmigo esta oración. Repeat with me this prayer. Padre Celestial, Celestial Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, me presento I represent. delante de ti. I present myself before you. No he aprendido a hablar I have not learned to speak correctamente correctly, y he ofendido mucho. and I have offended a lot. He maltratado, I have cursed. he dicho palabras I have mistreated and said words que han causado un daño that have caused pain sobre mi over familia, my family, mi cónyuge, over my mi conjugate, esposa. over my wife, Y eso, Dios, and that ha creado has created un ambiente an atmosphere de muerte, of death, de dolor, of pain, de enfermedad. of sickness, Y esos decretos and these que decrees salieron de mi boca that left my mouth están siendo usados por el are diablo being used by the devil para crear atmósferas. to create an Te atmosphere. pido en esta noche I ask you in this evening que recojas todas esas to palabras pick up all those words que salieron de mis labios that left my lips y las borres, and to erase them, borres toda rebelión. erase all rebellion. Padre Celestial, Celestial Father, pongo mi lengua I put my delante tongue de ti before you para que adore tu nombre. so that I can worship your Y en name. esta hora, And in this hour, Padre, toda palabra Father, all que words salió that left en contra de mi familia, against my mi family, esposa, my wife, mis hijos, my children, es quitada ahora, is taken away es now, removida. is removed Los now. ángeles The angels limpian los ambientes. clean the atmosphere. Papá, Father, levanta la mano, diga conmigo, lift up your oro hands. Father, I por pray mi casa, for my house, todo aquello que está en la sala, everything that's in the living toda room, discusión, all discussion, todo maltrato y abuso, all mistreatment, and toda abuse, palabra de all ofensa words of offense, que ha activado el poder de los demonios. activated the power En of esta demons. hora, In this hour, remuévelo ahora remove it now de la cocina, from the de los kitchen, cuartos, from the room, del baño, from the bathroom, de los cuartos from the room, matrimoniales. from the En esta hora in this hour, envío la palabra I send out the word de sanidad of healing sobre mi casa. over my house. Diga, envío la palabra. I send the word. Oh Dios, no soy digno Oh God, I am not de worthy que entres en mi casa, for you to enter my pero una house. palabra tuya, But one word of yours, una palabra tuya one of your words puede sanar mi hogar. can save my house. Quiero que venga aquí al altar I want you to come to the altar. y vamos a reconciliarnos con Dios. And we'll Oh, reconcile dice la with Biblia God. que nos ofendemos The Bible